Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la lecture compréhension. Alors, nous sommes toujours dans l'unité didactique 1. Et là, on travaille avec le livre Mes apprentissages. Donc, la lecture compréhension. Alors, pour la première séance, بالنسبة للحصة الأولى غتكون فيها فقط إجابة على هذه الأسئلة. Donc, on va faire la réponse. Je vais vous donner les réponses. Alors, la question 1, observe l'image. Que représente-t-elle? لاحظ هذه الصورة. Que représente-t-elle? ماذا تمثل؟ alors حاولوا تجاوبوا نتوما قبل ما نعطيكم انا الجواب. حاولوا توقفوا الفيديو دائما وديروا واحد المجهود، فكروا مزيان. Que représente-t-elle? Alors la réponse, elle représente une mosquée. Elle représente une mosquée. يعني تمثل مسجد. La question 2. Quel est le titre de ce texte? Bien, le titre, il est là, العنوان. Al-Qarawiyyin, Université du monde. Voilà, c'est une question simple. Question 3. À ton avis, هنا في نظرك أنت, à ton avis, de quoi va parler ce texte? علاش غيتكلم هذا le texte? Bien, ce texte va parler de l'histoire de Al-Qarawiyyin. غيتكلمنا على التاريخ ديال القرويين. Ou bien il va parler de Qarawiyyin, tout simplement. Question 4. Quelle est la source de ce texte? La source, يعني منين جبنا هذا le texte? Alors, ديما les sources ديال le texte, on le trouve en bas, في الأسفل. là, الآخر ديال le texte, هي عندكم هنايا. Alors ça, la source, on voit bien que ce texte est tiré de l'Internet. De l'Internet, parce que vous voyez ici l'adresse d'un site fr.wikipedia.org, Wiki, Université Al-Qarawiyyin. Donc, en gros, la source, ce texte est tiré d'Internet. Sa source est, vous écrivez ça. Vous dites toute cette adresse de ce site. يعني العنوان ديال هذا الموقع. دونك المصدر ديال هذا لو تكست هو الانترنت على هذا الموقع اللي وريتكم دابا. La question 5. De combien de paragraphes ce texte est-il composé? De combien؟ كم من فقرة؟ من كم من فقرة يتكون هذا النص؟ Les paragraphes هما الفقرات. Alors oui, ce texte est composé de 5 paragraphes. لاحظوا بأن les paragraphes راه تيكونوا بيناتهم دائما داك الفراغات. بحال هنا شفتوا هما الفراغات. Donc voici le premier paragraphe, deuxième, troisième. Alors le premier, le deuxième, le troisième. Ça, c'est le quatrième. Et finalement, le cinquième. Ici. Bien. Alors maintenant, je vais vous lire le texte. Bien sûr, vous faites une lecture silencieuse. حاولوا ديروا واحد القراءة صامتة هي الأولى. حاولوا تفهموا شي حاجة قبل ما تدوزوا لا lecture magistrale, la lecture يعني à haute voix. Donc, je vous lis le texte. غنحاول نقرا لكم بشوية بشوية ولا كان شي كلمة غنشرحها لكم. Al-Qarawiyyin, Université du monde. Al-Qarawiyyin, Université Al-Qarawiyyin, Université زعما الجامعة اللي كيقولها جامعة القرويين. Université Al-Qarawiyyin. الجامعة هي ديك المؤسسة اللي كيقرا فيها التعليم العالي. Est une université située à Fès, au Maroc. Selon la tradition, يعني حسب التقاليد
كتعرفوا شنو هما التقاليد؟ هما مجموعة من القواعد والقوانين اللي كانت توارثوها على جدودنا وكنحاولوا نورثوها للجيل الجديد، كل جيل كيعطيها الجيل. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie idrisside. يعني الملك ديال الأدارسة. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO. Le livre Guinness des records est par plusieurs historiens. يعني على حسب اليونسكو كيتعتبر هذا الجامعة من أقدم الجامعات في العالم في لو موند. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs du soufisme, les grands précurseurs بحال قلتي دوك العلماء الكبار ديال الصوفية أو المنظرين، الناس اللي النظريات ديالها كتفتح لنا أبواب العلم. Les grands précurseurs هما دوك العلماء المنظرين الكبار، les précurseurs du soufisme تيل ابن حزم. اتونسيون هنا راه كاين واحد الخطأ مطبعي، هما داروا هنا حريزم، هي راه كاينه ابن حزم، هذا معروف فيلسوف ابن حزم. أبو مدين عبد السلام بن مشيش العالمي، هادو كلهم علماء صوفيين. وكاين تاني لي فيلوزوف افون باس. افون باس هذا هو واحد العالم، الاسم الحقيقي ديالو هو ابن باجة، غير هو باللاتينية كيقولوا ليه افون باس. فاش ترجموا السمية اللاتينيين كانوا كيسموه افون باس. ما هو ابن باجة. الاسم الكامل ديالو هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصابغ أو بن الصايغ. الصايغ ربما كان شي واحد في جدودو كيصايب شي ديال الصياغة، دونك راه سميتو افون باس. هادي اسم لاتيني ديالو، ما هو الاسم الحقيقي ديالو هو ابن باجة. اي افيرويس. افيرويس هذا هو كيقولوا حنا بن رشد. بن رشد معروف، هذا من العلماء الفلاسفة، وهما في السميه اللاتينيه فاش سموه باللاتينيه قالوا ليه افيرويس. لو جيوغراف الإدريسي، هذا عالم ديال الجغرافيا، لو جيوغراف الإدريسي مي اوسي ميمونيد. ميمونيد هذا واحد العالم، واحد خام يهودي، هذا من العلماء اليهود اللي كانوا في المغرب. الاسم ديالو الكامل هو أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله، وتيلقبوه دابا في أوروبا هذا ميمونيد. وكاين ابن خلدون، هذا غني عن التعريف. اي ليون لافريكان. هذا ليون لافريكان السميه ديالو هو حسن بن محمد الوزاني الغرناطي، ولقبوه عندهم في اللاتينيه كيقولوا ليه ليون لافريكان. pour ne citer que cela. Donc هادو علماء كلهم دازوا من القرويين. dans l'histoire racontée par Ibn Abi Dharr, Ibn Abi Dharr, à la suite d'une période d'anarchie à Qayrawan entre 818 et 825-826. بيريود دانارشي، قال لك هنا واحد المرحله ديال الفوضى كانت في القيروان. هذه مدينه القيروان كانت في تونس، كانت فيها بعض القلاقل السياسيه والحروب، وكانت تعني الفوضى. كنقولوا بيريود دانارشي، مرحله فوضى. الوغ اش وقع في هذه المرحله؟ محمد ابن عبد الله الفهري، riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. هذا محمد بن عبد الله الفهري غيش كوميرسون، يعني واحد التاجر غني، استقر هو الفاميليا ديالو، العائله ديالو افاس. هربوا من القيروان وجاو استقروا في فاس. À sa mort, ملي مات، ses deux filles Fatima et Myriam recueillirent un important héritage.
ملي مات فاطمة ومريم خداو واحد الورث كبير. L'héritage هو الورث héritage. Qu'ils décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. وما يقرروا باش يديروا به بعض الأعمال الخيرية. بحالاش Dans le quartier des Andalous, Myriam construisit la mosquée des Andalous. في الحي ديال الأندلسيين ديال الأندلس هاد مريم بنات واحد الجامع لا موسكي. Construisit la mosquée des Andalous. Sa sœur Fatima, اختها فاطمة, acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin. هاد فاطمة هادي شرت واحد الجردة وطلبت واحد خدات الموافقة لاكور هي الموافقة لاكور من عند الأمير الإدريسي سميتو يحيى ابن إدريس هو اللي كان أمير ديك الوقت. خدات عنده لاكور هو الموافقة القرويين باش تبني أول نواة ديال هاد في الأول كانت غير جامع القرويين. أبارتيغ دو 933 لا موسكي بنات واحد المسجد ديك الساعة سميتو مسجد القرويين. هادشي اللي بنات هي مازال ما تحول الجامعة مع المدة غنشوفوا واش غيوقع ليه. أبارتيغ دو 933 هادشي فاش وقع البني ديال لا موسكي القرويين. لا موسكي فut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée القرويين. سموه مسجد القرويين في الأول. موسكي دي قيرواني دوك يعني اونوماج يعني باش عرفانا باش ذكرى تخليدا لذكرى هذوك الاصل ديالهم منين جاو حيت هما جاو من مدينه القيروان داكشي علاش القرويين. اونوماج على فيل دوريجين دو فاطمه الفهريه يعني تخليدا لذكرى مدينه اللي جات هذيك فاطمه الفهريه. دوزو الكاتريام باراغراف. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. هنا مسجد القرويين بدا كيتطور évolue et s'agrandir يعني بدا كيتوسع. Il devint au 12e siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. يعني ولا يعني أصبح il devint في القرن العاشر والقرن الثاني عشر من أهم المراكز ديال التدريس من أكبر الجامعات في العالم. une des premières universités au monde أول جامعات في العالم. Il faut attendre la première moitié du 12e siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme Avant-Pass. وتخرجوا مجموعة من الفلاسفة الكبار منهم قلنا هذا Avant-Pass اللي قلنا سميتو ابن باجة. ماتيماتيسيان كاين بزاف ديال العلماء الرياضيات بحال الياسمين انفونتور دو تريونغل دو باسكال هذا هو اللي اخترع عليهم واحد المثلث ديال باسكال غتشوفوه إلا وصلتوا الأولى بكالوريا إن شاء الله علوم. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capitale de présenter des enseignements dans diverses branches. ولات هاد فاس عاصمة كتقدم دروس في بزاف ديال الفروع منها. اشنو هما لي برونش اللي كانوا كيتدرسوا كيتقراو في هذيك كاينه التيولوجي هذا علم اللاهوت وكاينه جوريسبرودونس. هاد الجوريسبرودونس هي الفقه كيقراو الفقه وكاينه لا فيلوزوفي الفلسفه باينه ولا ميديسين اللي هي الطب ماتيماتيك راك عرفتوها هي الرياضيات والاسترونومي اللي هي الفلك. جميع هاد لي برونش كيتقراو في لونيفرسيتي القرويين في داك الوقت. سي فريمون كيلكو شوز دو تري تري غرونديوز. فوالا هادي هي لا ليكتور. دابا غندوز معكم لي كيستيون نجاوب عليهم. لا كيستيون 1 وهادي غتكون في لا دوزيام سيونس. De quelle université parle De quelle université s'agit-il?
يعني اش من هادي راه سؤال سهل، اش من جامعه كيتكلموا هنا. راه غتقول لي غتبدا من هنا il s'agit de l'université القرويين. Voilà. Deux, dans quelle ville se trouve-t-elle? في أي مدينة؟ Alors la réponse elle se trouve dans la ville de Fès. هذا هو الجواب. 3. Pourquoi Fatima et sa sœur Myriam s'installèrent à Fès? Pourquoi هي لماذا؟ علاش فاطمة أختها مريم استقروا في فاس؟ Alors ملي كيسولك pourquoi غالبا كتكون الجواب ديالك parce que. ولا بعض المرات كتكون بوغ. دابا عندنا parce qu'ils ont quitté leur pays Qayrawan pendant une période d'anarchie en Tunisie. يعني لاحظتوا هنايا انت الجواب راه كاين هنايا غنعطيها suite d'une période d'anarchie Qayrawan Mohamed bin Abdallah a commencé à s'installer avec sa famille à Fès. 4. قال لك اسيدي qui a donné l'accord pour la construction d'Al-Qarawiyyin؟ شكون اللي عطى الموافقه باش يتبنى هذيك القرويين؟ لاحظتوا هنا راه كاين الجواب في هاد البلاصه هادي كاين لاكور، هضر شي حاجه على لاكور. qui a donné l'accord ها هو. دونك غنقولوا ليه c'est le prince idrisside Yahya ibn Idriss qui a donné l'autorisation de la construction d'Al-Qarawiyyin. Voilà, باقي لنا دابا لي كيستيون. لا كيستيون 5 نورمالمون هادو خصهم يداروا في لا سيونس 3. الحصه الثالثه اللي غادي تكون عندكم هادو. قال لك هنا qui a fait ولا كافي مريم avec son héritage. ماذا فعلت مريم بإرثها؟ شنو درت بهذاك الورد ديالها اللي ورثت مع باها؟ كافي مريم avec son héritage. alors اش درت به؟ راه باينه في لو تكست. elle construit la mosquée des Andalous. بنات به مسجد الأندلس. 6. au fil des années comment était considéré القرويين خلال السنوات؟ ماذا كانت تعتبر هذا القيروان؟ اش كتكون هي؟ alors il était الجواب ديالها il était considéré comme un important centre d'enseignement. 7. Quelles sont les branches qui ont été enseignées dans cette université؟ اشنو هما لي برونش اللي كاين العلوم اللي كانوا كيدرسوا؟ ربما هادي راه شرحتهم بالتفصيل هنايا هما، راه شتي قلتهم لكم هنايا. دونك غتعاودهم، ولكن غتعاود الجمله الجوابيه الاولى لا فراز دو لا ريبونس. غتقول ليه لي برونش على حسب السؤال اللي قال لك هو غتبدا من هنايا. لي برونش enseignées sont الفروع المدرسه هي لي برونش enseignées sont كتكتب SONT كدير جوج نقط. la théologie la jurisprudence la philosophie la médecine les mathématiques l'astronomie. كلشي هادو اللي هنا كتبهم لي بيان. باقي لينا جولي جيكري هادو غتكتبوهم. لا كيستيون الاولى قال لك دو فوني فاطمه اي مريم؟ من اين جاءت فاطمه ومريم؟ دونك الا تبعتي معايا لو التكست راك تعرف منين جاو. الوغ غتقول ليه ال فيان ولا ال فوني الا بغيتي ديرها في لو بريزون ديرها ديرها في لامبارفي. ال فيان دو القيروان دو كيروان او بيان كيروان بالفرنسي، ولكن حنا كنعرفوا النطق ديال العربي قيروان في تونس اون تونيزي. بيان. question 2. Qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage؟ شنو داروا الخواتات بالورد ديالهم؟ هذا واقيلا تعاودت نيت شنو درت. الوغ غتقول لي كل وحده شنو درت. الوغ لي سور شكون هما بعدا؟ كاينه مريم اي فاطمه. الوغ مريم اش دارت؟ مريم غتقول ليه مريم construit la mosquée des Andalous. هي قالتها هنايا. Myriam construit la mosquée des Andalous. Andalous. Myriam construisait la mosquée des Andalous. مكتوب كاع الجملة مريم construit. وفاطمة غتقول ليه فاطمة la mosquée de قرويين. فوالا نقول ليه هذا la mosquée de القرويين. فاطمة
construit la mosquée Al-Qarawiyyin? La question 3. Cite 3 grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à Al-Qarawiyyin. يعني غتذكر واحد 3 ديال الأسماء ديال الشخصيات الكبار اللي الاسم ديالهم مرتبط بهذه الجامعة القرويين. راك شتي راه ذكرنا بزاف منهم هنايا، راه كاين كاع دوك العلماء اللي ذكرنا. ذكر لي واحد 3. نقول ليه مثلا parmi les grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à القرويين كاين الياسمين هذاك عالم الرياضيات، كاين افون باس هذا فيلسوف ابن باجة افون باس، وذكر ليه مثلا ابن ابي ذر والميمونيد هذاك الحاخام اليهودي العالم اليهودي. المهم 3 صافي راه هما 3 قال لك 3 غروند، ذكر ليه 3 منهم. سو كيل ديناستي القرويين ا-t-il été construit؟ اش من مملكه اش معاه ملك اللي كان ديك الوقت باش تبنات القرويين؟ الوغ غتقول ليه لا ايتي كونستروي سو لو رين دي زيدريسيد. سو لو رين دي زيدريسيد هي مذكوره هنايا، كونستروي سو لو رين دو لا ديناستي ادريسيد هنايا. 5 قال لك اسيدي لاركتيكتور ديال القرويين ا-t-elle changé depuis sa fondation؟ يعني المعمار داك البني ديالو واش تبدل، واش شونجي خلال يعني من نهار تبنى؟ بيان سور ها هي مذكوره كاع هنا، لاحظتوا هنا قال لك لا موسكي ديال القرويين في سون اركتيكتور ايفولوي تتطور. دونك غنقول ليه هنا الجواب، غنقول ليه القرويين a vu son architecture s'évoluer et s'agrandir au Xe et au XIIe siècle. Voilà, j'espère que هاد الفيديو عجبتكم. ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم واش بالنسبه لهذا العمل، واش نستمر بهذه الطريقه ولا بان لكم شي طريقه اخرى قولوها ليا. اللي مازال ما تابونا معنا مرحبا، وبارطاجيو الكونتوني مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده. اذا ساضرب لكم موعد مع فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي لكم.